नमस्कार बंधुरा फार्मार मेशिनारी यूट्यूब चैनले आपनादेर स्वागत जानाई। आमार प्रिय दर्शकदेर आजके आमी एकटी नतून आपडेट दिते चलेछि एबं एई आपडेटे आमी शेषे एकटी आपनादेर नतून भिडियो देखाबो। तो आमार जे समस्त प्रिय दर्शकरा रयेछेन सेई समस्त प्रिय दर्शकरा के के सबसिडिर टाका पेयेछेन अवश्यई आमाके एकटु कमेंटे जानाबेन, कारण अनेकेई किन्तु एखोनो पर्यन्त सबसिडिर टाका पाननि। तो आपनारा जारा जारा सबसिडिर टाका पेयेछेन तारा अवश्यई दया करे एकटु जानाबेन, कारण अनेक दिन हये गेछे आपनारा मेशिनारि यंत्र नेওয়ার एखोनो पर्यन्त सबाई किन्तु सबसिडिर टाका पेयेछेन किना आमार सम्पूर्ण जाना नेই। ताई आपनादेर काছে आमी एकटु जानते चाइछि जे आपनारा सबसिडिर टाका कारा कारा पेयेछेन एबं कोन कोन জেলা থেকে सबसिडिर टाका पेयेछेन अवश्यई एकटु जानाबेन, कारण ए बছর सबथेके बेशी देरी लागलो आपनादेर सबसिडिर टाका पेते। एर जोन्नो आपनादेर अनेकेरই नाना धरनेर समस्यार सम्मुखीन होते हयेছে। तो आमी एकटी आपनादेर जे नतून भिडियो देखाबो सेटी आपनादेरके देखाচ্ছি। एखाने आपनारा देखते पाচ্ছেন যে কিভাবে মাটি সমান করা হচ্ছে। এরকম যন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু আপনারা অবশ্যই আপনাদের যে উঁচু নিচু জমি রয়েছে সেই জমিগুলো কিন্তু এর যন্ত্রের সাহায্যে সমান করতে পারবেন, কারণ উঁচু নিচু জমি থাকলে কিন্তু চাষের অযোগ্য হয়ে ওঠে, কারণ চাষের জন্য খুবই অসুবিধাজনক হয়। তাই আপনারা এই যন্ত্রটি যদি আপনারা কিনেন তাহলে কিন্তু আপনাদের যে জমি উঁচু নিচু যে খাল রয়েছে সেগুলো সমান করতে পারবেন। দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটি কাজ করে এবং এর জন্য কিন্তু একজন ড্রাইভারই যথেষ্ট। तो बंधुदेर काছে আমার অনুরোধ, যে সমস্ত নতুন প্রিয় দর্শকরা রয়েছেন না আমার চ্যানেলটি দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করবেন। তো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার।